kelawan keimanan ingkang sejati. Niki merupakan bukti utawi merupakan hal terpenting ingkang kedah kita lampahi sebagai tiang Islam. Nalikane kita sedaya ngaku sebagai tiang ingkang beriman, mongko kita sedaya kedah benar-benar mewujudkan nopo makna keimanan ingkang sejati menika. Ten surah Al-Anfal ayat kedua ngantos ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala nyebut napa mawon ciri-ciri keimanan utawi napa mawon hal-hal ingkang niku mbuktekaken bele keimanan kita merupakan keimanan ingkang sejati. Allah Subhanahu wa taala nyebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Tentiko ayat menika Allah Subhanahu wa taala nyebut beberapa ciri tiang ingkang beriman. Lan mugi-mugi kita sedaya saged kelebet ing dalem tiang-tiang ingkang dipun sebutaken Allah Subhanahu wa taala ten ayat menika. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ciri-ciri keimanan ingkang dipun sebutaken Allah Subhanahu wa taala ten ayat meniki boten namung sebatas keyakinan, tetapi ugi nyakup aspek amal soleh utawi nyakup amal perbuatan ingkang niku merupakan bukti lan wujud keimanan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah sebutaken ten mriku innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri keimanan utawi ciri mukmin sejati inggih menika tiyang ingkang gadahi raos ajrih, tiyang ingkang memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki merupakan ciri ingkang penting. Niki merupakan hal ingkang penting ingkang nalikane wonten tiyang ingkang gadahi ciri menika, mongko insyaallah sangat berpengaruh besar terhadap keimanan tiyang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tiyang ingkang dipun sebutaken ten mriki idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, maka hatinya akan tergetar. Dan ayat lain Allah Subhanahu wa taala nyebut wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan berilah kabar gembira kepada al-mukhbitin. Al-mukhbitin artose tiyang-tiyang ingkang taat. Ciri-cirine inggih menika alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang ketika disebut nama Allah hati mereka bergetar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Lajeng ciri kedua ingkang dipun sebutken ayat menika wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, yaitu orang-orang yang ketika dibacakan kepada mereka ayatuhu, ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka iman mereka akan bertambah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama berdalil kalian ayat menika ten mriku dipun sebutaken ketika disebut
atau ketika dibacakan ayat Al-Qur'an maka zadathum imana, keimanan mereka bertambah. Artose napa? Artose keimanan niku memang saged bertambah lan saged berkurang. Keyakinan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala utawi keimanan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala menika boten sesuatu ingkang statis, boten sesuatu ingkang tidak bisa bergerak. Tetapi keimanan menika saged meningkat lan saged berkurang. Zada bit ta'ah wa naqasa bil ma'siyah. Keimanan menika saged bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah, dan bisa berkurang dengan perbuatan maksiat. Tiang-tiang ingkang beriman inggih menika tiang-tiang ingkang nalikane diwaos ayat-ayat Allah, diwaos ayat-ayat Al-Qur'an, zadathum imana, keimanan mereka akan bertambah. Niki ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nuduhaken bele tiyang ingkang beriman nalikane mendapatkan nasihat, nalikane mendengarkan Al-Qur'an dan tamtu kemawon boten sekedar mireng, meskipun mirengaken Al-Qur'an niku ugi pahalai ageng, tetapi ugi memahami kandungan ayat Al-Qur'an. Nalikane diwaosaken, nalikane disampaikan dumateng piyambakipun makna utawi kandungan-kandungan hukum ayat Al-Qur'an, piyambakipun semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Lan memang keyakinan niki derajat keimanan ingkang tinggi. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam ten salah setunggal ayat Al-Qur'an dipun sebutaken nate meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperlihatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan makhluk yang telah mati. Allah kemudian mengatakan, qala awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman kepadaku? Tapi jawab Nabi Ibrahim, qala liyatma'inna qalbi walakin liyatma'inna qalbi. Boten ya Allah, kula saestu beriman dumateng panjenengan, tetapi kula namung ingin lebih meyakinkan hati kula. Banjur mantun ngoten dibuktikaken Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda kekuasaan dumateng Nabi Ibrahim. Niki memang buktikaken pertama keimanan kita niku saged naik, saged turun. Mongko kita kedah jagi supados keimanan kita mboten turun kelawan senantiasa ngelampahi ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ten akhir ayat dipun sebutaken wa ala rabbihim yatawakkalun. Niki ugi tasih enten kaitane kalian amalan hati. Yang pertama niku raos ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah. Kemudian orang yang beriman adalah ketika dibacakan ayat Al-Qur'an keimanan mereka bertambah. Lalu ciri yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman adalah orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang yang salah paham terhadap makna tawakal. Ada yang menyalahpahami bahwasannya tawakal itu adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berusaha sekuat tenaga. Niki pemahaman ingkang salah. Dados tawakal menika amalan hati. Tawakal menika mboten amalan anggota badan. Tugas anggota badan niku ikhtiar, berusaha. Nalikane kita ingin mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, kita kedah bekerja. Nalikane kita berharap surga Allah Subhanahu wa taala, kita kedah beramal soleh. Ampun ngantos kita pasrah boten ngelampahi napa-napa, lajeng sanjang semua saya serahkan pada Allah. Niki pemahaman ingkang keliru lan salah. Dados al-qalbu yatawakkal.
Tugase ati niku tawakal. Wal jawarihu ta'mal, lan anggota badan niku ingkang bekerja. Dados tawakal niku artose pasrah, menyerahkan segala sesuatu, menyerahkan hasil dari usaha yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Niki beberapa ciri tiyang ingkang beriman nalikane ditingali saking aspek keyakinan. Lajeng ten ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala nyebut dua ciri itu lagi. Inggih menika alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri tiyang ingkang beriman kelawan keimanan ingkang hakiki inggih menika pertama alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Para ulama nafsiri ingkang dimaksud yuqimunas sholah inggih menika yu'addunaha kamilatal arkan wasyurut. Tiyang ingkang nglampahi sholat kelawan serius kamilatal arkan wasyurut, menyempurnakan rukun-rukun lan syarat-syaratipun. Min qiyamin wa ruku'in wa sujudin wa tilawatin wa azkarin fi mawaqitihal muayyanah syar'an ma'a khusyu'il qalb. Dari mulai takbir sampai salam ma'a khusyu'il qalb, ugi disertai hati ingkang khusyuk, wa munajatur rahman wa tadabbur qiraatil Qur'an. Ugi ing dalam salat niku kita senantiasa mohon dumateng Allah Subhanahu wa taala lan ugi mentadabburi napa ingkang kita waos ing lebete salat kita sedaya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Mendirikan salat niki merupakan gambaran lan cerminan saking ibadah mahdhah. Niki merupakan contoh mawon. Artosé mboten namung salat, wonten kewajiban-kewajiban ibadah mahdhah lintu ingkang kita lampahi. Kados siam, haji nalikane mampu, termasuk udhiyah nyembelih binatang korban lan ibadah-ibadah mahdhah lintune. Lajeng dipun sebutaken wa mimma razaqnahum yunfikun. Bersama ibadah mahdhah dipun sebutaken ibadah ingkang kaitane kalian hubungan sosial kita terhadap sesama manusia. Inggih menika tiang-tiang ingkang gemar berinfak, gemar membantu tiang lintu. Mongko saking 5 ciri-ciri niki merupakan sesuatu ingkang nalikane sedaya ciri niki saged kita lampahi. Inggih menika pertama takut kepada Allah, lajeng selalu meningkatkan keimanan, bertawakal kepada Allah, melakukan amalan ibadah mahdhah maupun ibadah sosial. Niki insyaallah kita sedaya dados utawi kelebet golongan tiang-tiang mukmin ingkang sejati, ingkang balasannya sangat besar sekali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nutfatin amsyaj wa ja'alahu sami'an basira wa hadahu an-najdain faminhum man salaka tariqal jannah wa minhum man yasla sa'irah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Lajeng ten ayat terakhir saking ciri-ciri tiyang ingkang bertakwa ingkang dipun sebutaken ten surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4 niku wau Allah Subhanahu wa taala nyebut ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim.
Orang-orang yang bisa melaksanakan kelima ciri yang disebutkan di ayat sebelumnya adalah al-mu'minuna haqqo, orang yang benar-benar beriman. Terkait ayat niki wonten salah setunggal sahabat nggih menika Al Hasan Al Basri, piyambakipun dipun tangleti tiyang, "Ya Aba Sa'id, amu'minun ant?" Wahai Abu Sa'id, apakah kamu termasuk orang yang beriman? Lajeng jawabane Hasan Al Basri, "Al-imanu imanan, fa in kunta tas'alani 'anil imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal janna wan nar wal ba'tsi wal hisab fa ana bihi mu'min." Keimanan itu ada dua macam, maksudnya dua tingkatan. Kalau kamu bertanya mengenai keimananku pada Allah, Rasul, malaikat, kitab-kitab, surga, hari kebangkitan, fa ana mu'minun bi, maka aku termasuk orang yang beriman. Maksudnya piyambakipun yakin. Lajeng piyambakipun terusaken, wa in kunta tas'alani an qaulillahi tabaraka wa ta'ala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubihim ila qaulihi ulaika humul mu'minuna haqqo fa wallahi ma adri ana minhum amla. Tapi kalau kamu bertanya atau keimanan jenis kedua yang disebut-sebutkan Allah, kados ingkang kita bahas ten siang niki, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah sampai akhir ayat niku wau, fa wallahi, demi Allah aku tidak tahu apakah aku termasuk golongan tersebut atau tidak. Artose ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kangge buktekaken bahwa kita sedaya niki termasuk tiyang ingkang beriman sejati, mukmin sejati niku mboten sesuatu ingkang ringan, boten sesuatu ingkang gampil. Niki kedah senantiasa kita usahakan setiap waktu, kedah senantiasa berusaha supados kita saged buktekaken, saged mewujudkan keimanan ingkang benar-benar sejati menika. Mugi-mugi kita sedaya digampilaken Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sedaya saged mewujudkan kandungan ayat menika. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih wulata umurina li maslahatil Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin fi kulli makan. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.